Hi guys! So ito na po yung finals namin sa Japan. Kalaban po namin sa finals YBL Thailand po. Sila Titan. So guys, wag na po kayo mag-expect ng magandang video kasi hindi po nakakuha ng maayos yung videographer ko. Kasi sobrang intense ng laban namin. Ipapost ko na lang po sa susunod yung buong highlights ng Team Pilipinas. Kuha nung live stream po ng liga. So ayan guys, panoorin nyo na lang po. Thank you. Pass. Uy, huwag ka na lumabas. Anton. Pass! Uy! Ay tayo dyan. Nice shot! Nice shot! Uy ba? Nice! One! Yari naman! Nice one! Nice one! Woo! Nice play! Whoa! Shoot! Light! Nice game. Salamat po, salamat po. Inumin namin ng beer. Huli pa! Yeah, dali! Go, go! Ayan na! Bop! Bop! Ayan na! Ay! Ito, minanag lang, oh. Amuse. Kuya! Saan ka? Oo, wala yung wala. Ano sa yung Siyempre.
Picture with them. No, stay there. Go, go. Picture. Right Go. One. Hey. Kuya. One, two, three. One more. One, two, three. Play Philippines. Thank you. Right hand, very good. Iba picture. Follow me, follow. Ah. Follow. Can you take a picture, please? Left, B Floyd. Last left, B Floyd. Left. Meron. Kuya. 1, 2. Back to back, ha? Back to back. Back to back yan, ha? Back to back. Yan, sakya, kids. Oh, sir. Ako, pag-picture na. Picture na. Ganda. Nice. Sing. One, two, three. Go. Thank you. Floyd, gamit mo Floyd. Wala akong dadalhin pa. Oy, basura ha, basura. Ano niya yan, Madok? Kadok, basura mo. Basura mo. Naleta. Hindi nag-ano. Talaga.
Saan? Saan? Knockout. Tara, Carl. Let's go home. Let's go home. Okay, let's go here, mga dogs. Dito ka lang, sir. Sige, doon sa baba. Aray ko! Start na. Ini-start na. Start. Victoria ako, Victoria ako. Wala ako. Ikaw lang mag-isa. Slide tayo. Okay lang. Pati ka naman kasama yun, nag-Facebook ka naman. So ayun lang po guys para sa Japan trip po ng Pilipinas Microsmith. Thank you for watching. Bye bye.